Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, welcome back with Miss Ari in a mathematics class. And don't forget to stay happy and healthy. Okay kids, today we are going to learn about one topic, and in the previous grade, in the first grade, you have learned about this one. Yeah, let's look at this picture. Yeah, today's topic is telling the time. Okay, let's remember about the material that you have learned in the first grade. Okay. Let's remember about the material in the first grade. Yeah, you have learned about time, right? And you have tried to read the time. First, let's remember about the hands of the clock. Yeah, this is the first hand, and this is the shortest hand. It shows the hour hand, and it is the shortest hand on the clock. Ini adalah jarum pendek yang menunjukkan jam. And then next, this is the longer hand, and it is used to minute hand, to show the minute hand. Jadi kalau jarum pendek untuk menunjukkan jam, kemudian jarum panjang menunjukkan menit. Okay. Now let's remember deeper. Please look at the hands. And when the minute hand is pointing to 12, it is showing a full hour. We call this time a clock. Jadi kalau jarum panjang menunjukkan di angka 12, ini menunjukkan jam itu tepat. And on this clock, the hour hand is pointing at the 8 and the minute hand is pointing to 12. Kalau jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12, it means that this clock is showing that the time is 8 o'clock. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah jam 8 tepat. Okay, let's see the next. Now let's try to read the time. Okay, I show you one example. This is 1 o'clock because the short hand in 1 and the long hand in 12. And what about 3 o'clock? Yeah. The short hand will move in a 3, or if 9 o'clock, the short hand is in a 9, and the long hand is always in 12. Now, let's try to guess. What time is it? Yes, very good. It is 7 o'clock. What about this one? Good. 3 o'clock. Okay, kids, now I want to show you the deeper information about the time. Okay, let's learn about telling the time, especially for quarter past, half past, and quarter to. Okay, you know that a clock face is a full circle which is made up of 4 quarters. Kita tahu bahwa biasanya jam itu berbentuk lingkaran. Nah, kemudian jika lingkaran itu dibagi menjadi 4 bagian, maka satu bagian ini disebut seperempat, right? And we have to know how many minutes in a quarter. Dalam 1/4 ini ada berapa menit, nak? Okay, please look at the blue number here. It shows that this is 15. It means that it is 15 minutes. Maka dalam 1/4 bagian ini menunjukkan 15 menit. Jadi besarnya 1/4 ini adalah 15 menit. Okay, next. Yeah, so there are 15 minutes in quarter of an hour. Ya, jadi ada 15 menit dalam 1/4 jam. Dalam 1/4 bagian ini terdiri dari 15 menit. When we tell the time, we either say it is past or to the hour. Ketika kita membaca jam dalam bahasa Inggris, kita biasa menggunakan kata past atau to, yang artinya past itu lebih dari jam itu, atau to itu kurang dari atau menuju ke jam tersebut. Okay, please look at the picture here. You'll find 2 colors, the yellow one and the green one. The yellow one shows the past time and the green one show to time. Maksudnya
di bagian kuning ini, karena berada di sebelah kanan yang artinya sudah melebihi angka 12, maka kita menyebutnya pas. Kemudian, jika jarum itu menunjukkan di angka bagian kiri, ini menunjukkan to. Oke, artinya yang ini sudah lebih untuk yang kuning, kemudian untuk yang hijau, ini baru menuju ke jam tersebut. And please look at the parts. Ya, there are two parts of the yellow one. Ya, bagian kuning ini ada dua bagian, and the one part is a quarter. Satu bagian ini seperempat. Nah, we can say that the time is a quarter past. Satu bagian ini menunjukkan seperempat jam lebih. Okay, and then the second one is a quarter past 2, and then when we add these two yellow together, it means that we have passed a half time. Jadi kalau seperempatan ini kita gabung menjadi satu, ini jadinya setengah, atau waktunya sudah menunjukkan setengah jam dari jam itu. And then please look at the green one. The green one has two quarters too, ya. Jadi menunjukkan seperempatan dua bagian juga. Dan ketika digabung menjadi satu, ini juga menunjukkan half two. Kita sebutnya half two, or when we point one part of a quarter, we can say this is quarter two. Untuk satu bagian ini adalah 1/4, maka kita sebut a quarter two, karena seperempat jam menuju ke jam itu. Okay, let's see the next. Yeah, look at this time. The big hand is pointing at 3, which is the first quarter. Lihat jarum panjang yang berwarna biru ini, ia berada di area seperempat pertama. Okay, and where is the small hand pointing? Is it on the number? Sekarang kita berpindah melihat ke jarum pendeknya. Apakah ia berada di pukul 1 tepat atau lebih? Ya, ini berada di antaranya karena waktunya sudah melebihi angka 12 nih ya, jarum panjangnya. Okay, it is actually a quarter of the way between 1 and 2. Ya, jadi jarum pendeknya berada di kira-kira seperempat bagian dari angka 1 dan 2. Okay, now what time is this clock showing? Please look at the big hand and the small hand. Where is the big hand pointing? Coba lihat jarum panjangnya ada di angka berapa? 9, right? And then, what about the small hand? Small hand-nya ada di antara 11 dan 12. Ya, between 11 and 12. So, what time is it? Yeah, this is a quarter to 12. Karena ini sudah seperempat bagian menuju ke angka 12, karena jarum pendeknya ada menuju ke angka 12, maka kita sebut this time is quarter to 12. Seperempat jam menuju ke angka 12, atau seperempat jam menuju ke jam 12. And then, next, what about this one? Okay, please look at the big hand. Yeah, big hand show in the 6, and the small hand atau jarum pendek ada di antara 3 dan 4. Okay, look at the yellow parts. Okay, di bagian warna kuning ini ada 2 seperempatan. Jadi a quarter and a quarter. And we add this together, it will become a half. It means that it is a half past 3. Karena berada di area melebihi angka 12, maka kita sebut ini sudah setengah jam melebihi angka 3, atau setengah jam lebih dari jam 3. So, we can say a half past 3. Setengah jam lebih dari jam 3. Okay, sekilas memang sulit, tapi I'm sure that this is simple for you. Okay, now, which clock is showing quarter past? Yeah, let's see. Okay, if we choose this picture, the first one, look at the big hand. The big hand shows or point in the 6. So this is not a quarter. A quarter is only one part of 4 parts ya. Jadi kalau gambar yang pertama ini jarumnya menunjukkan di angka 6. Dan ini artinya ini bukan seperempat tapi setengah. Maka bukan ini, kita cari yang seperempat. Oke. Kemungkinan ada di gambar kedua atau gambar ketiga.
Tapi di sini ada kata pas. Maka kalau pas itu berada di area kanan, jadi di sekitar sini. So, the correct answer is the second picture. Okay? This is the second. And then, what about the next? Ya, what about the half past? Kalau yang setengah jam lebih dari jam itu, of course, the only one answer is this one, the first picture. And then, the last question is quarter to. Quarter to is in the, of course, in the third picture, this one. Nah, kalian lihat nih, big hand-nya ada di angka 9, berada di area sebelah kiri. Kalau ada di area sebelah kiri, of course, 2, quarter to. Okay. Okay, let's look at the worksheet that you will finish. Match the different ways of representing the same time. Make the line using different color. Oke, kalian diminta untuk memasangkan dengan waktu yang tepat. Dari nama waktunya, kemudian gambar jamnya, kemudian waktu yang ditulis dalam digital clock. Oke, and jangan lupa untuk menggunakan warna yang berbeda. Okay, maybe that's all for you, and thank you.